ሃይማኖት بقال ብቻ ዝግለጽ بدليت ብቻ ዝግለጽ بسم قبر مريم ولا مريم ببعض ብቻ ዝግለጽ አይኮን ሃይማኖት ምንባር ሃይማኖት ሙኻን ክርስቶስ ምንባር ታዩ حاوካ مفتاو هو ابو حديخا مخبار ارغاو ገጽ ارغاو مخبار زጠመየ ምብላዕ زعرق بالباس حدش ህይወት ቃል መድኃኒት ቃል ምክንያቱ ንምንታይ حدش ተደልዩ በስቢስና አይነ ወዲቅና አይና ነው ውድቀትናውን እንዲያው ዝተወሰነ ዓመት ይኮነ 5,500 ዘመን ኣብ ሰይጣን ተገዝዩ ኣብ ዲያብሎስ ተቀጥቅጠ እልቁጽ ኢና ጥሞን እቱናፍቱ ማይና አቶሉ ንጠልቆሉ ታይ ማለት መቃብር ሙራድ ከም ክርስቶስ ማለት ምስ ክርስቶስና መቃብር ሙራድ ማለት ካፍቱ ማይ በቅላን ወጽልኸ እቱ ኃጢአትና ደምሲሱ ኢየሱስ ክርስቶስ مسلم ويتنا عينا الذي مسلم تسأنا سلزي قرني حتى نسرح يتبعنا أبزع من رزي أن إيسوس كريستوس حاجة خنقول مس إيسوس كريستوس كنوها إيسوس كريستوس مسانا تواهدو نهنا سقال بيسو نهنا مكرات شكيو نهنا سدد كإلو نهنا حمام كإلو نهنا ودكة العلو إيسوس كريستوس مسؤول خنبردو عيتت أمقناني كم حاتيات فصيمنا تفلينا اندابنا كميلنا حاتيات كنبر كميلنا حاتيات كنبر مغنياتو كحاتيات تفليخا اب ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባር እንዲተበስራ ከመይገርና حاتيات كنبر በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዱስ እንዳተባልካም አብጽሐ አርያም ቅዱሳን መላእክት ተመስገን ጎይታ እግዚአብሔር አምድሪ ብሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በአማንያነ ክርስቶስ መእመናን ተመስገን ጎይታ እግዚአብሔር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን አምልኮትን ንዓኻ ይኹን በዙ ሰዓት እዚሁ በዝዕለት እዚሁ ስምካ እንጽወ በቅዱስ ቃልካ እንነጋገር ቅዱስ ፈቃድካ ስለዝሆነልና ሕዝውን አምላክና እግዚአብሔር አንደበትና ቅዱስ ቃልካ እንናገረሉ እንናገሮ ቅዱስ ቃልካ አብ ሕዝብና ምእመናና ወዒሉ ሕዝብና ዝጥቀመሉ ሕዝብና ዝሓየሉ ሕዝብና ዝፈወሰሉ ሕዝብና ሰላምን ምርግጋን ዝረኸበሉ ትገብረና ናትካ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ዝኸበርኩም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ዲያቆናት ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ደቀ መዛሙርት አብነት ተማሃሮች ጠቅላላ ደቀ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ድህነት ሰላም ዝረኸብኩም ኩልኩም ሰላም ሕዝውን ብኡኡ ጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ አኩልኩም ሰላም ናይ እግዚአብሔር ክበጽሐኩም ቅዱስ ፈቃድ ይሁንና ከመይቀኒኻትኩም ከመየለኻትኩም እግዚአብሔር አምላክና ሕዝውን በድጋሜ ደጋግምና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንናገር አንደበትና ተኸፊቱ ክናገር አንደበት ተኸፍት ጎይታ እግዚአብሔር ይሞ አብዘዘለኹም አርባዕቱ አቅጣጫ ናይ ዓለም አቅጣጫ ዓለም ዘለኹም ኩልኩም አይሁድ ዘለኹም ዘዓለኹም ዝናስኩም በሙሉኩም እንኳዕ ሕዝውን ናብ ትንሳኤ ክርስቶስ እንኳዕ አብጽሐኩም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይዝየሰኮን ፍስሐ ወሰላም ሰላም ናይ እግዚአብሔር እዩ ሕይወት ናይ እግዚአብሔር እዩ ፍቅሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ እሞ ሕዝውን ፍቅሩ አባና ክሓድር ሰላሙ ምሳና ክነብር በረከቱ ጸጉ ከብዝሓልና እቲ ጎይታ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን እሞ ዝኸበርኩም ደቂ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል መልዓል ገርና ክንመኻኸር ኢና ምኽክርና ንግግርና በአንደበት ሰብ ዝመኻኸር ምኽር ይኮን ናይ አንደበት ሰብ አይኮን አንደበት ናይ እግዚአብሔር ይገኩም እግዚአብሔር ይስፈትሓ እግዚአብሔር ይዘናገር እቱን እናጋገረሉ ቃል ቅዱስ ቃል ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል መድኃኒትና ዝኾነ ቅዱስ ቃል መንፈስ ቅዱስ እሞ ሕዝውን ምስኩልህና እግዚአብሔር አምላክና መንፈስ ወይ ሕዳር ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1
سكاب عصرت خلت زل غصري لما عندي كلمة هاي نعملخنا نايكزابير قدوس قال قدوس باولوس نتوم ناي رومي سبات بتغزيو افتوم ناي رومي سبات كيدو زهابو استمرو زهابو مخري زهابو تمرتي قالوا كل غزي كم كل غزي قدوس قالو زنغرنا نايكزابير قدوس باولوس نايكزابير منفس قدوس مريحو وي ابا حبور ابستشغرو سبات ابستحقو سبات ابز حزن سبات ابتسفاز غلو سبات ابتسفاز غورو سبات نتوم زحمون بإيسوس كريستوس حيلي تسو نتوم اغاننت زحزمون بحيل إيسوس كريستوس اغاننت وسو እንዳበለ ጆያን እንዳፈወሰ ስተጨናነቁ እንዳረጋገ ከመሃሩ ዝግቦም ቅዱስ ቃል ቆጽንዕ ዝግቦም ደሞ ትምህርት እንዳሃበ ናባና ከኸውን ድማ መልእክቱ እንዳጽሐፈ እግዚአብሔር አምላክና ዘዓደሉን ዝቀደሱን ቅዱስ ጳውሎስ ፍጹም ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ፍቅሪ ተላአኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢጳውሎስ ለዚህ እዚ ሐዋርያ እዚዩ እግዚአብሔርን ዝመረጽኩ ሐዋርያ ይዝበለው እግዚአብሔርን ዘኸወረ እግዚአብሔርን ዘኸወረ በኢየሱስ ክርስቶስን ዘአመነ ጠንካራ አማን ዝተባለ ፍጹም አማን ዝተባለ ምን ይዝኸል አንምስ ክርስቶስ ምንባር ምን ናይ ክርስቶስ መልእክቲ ናብ ህዝብ ምንጻሕ ዝኸልአኒ ምን ነገስታት ሰብ ጸጋ ሰብ ጉርበት ሰብ ሃፍቲ ዕርቃን ጥሜት ሕማም አይኸልአንን ኢሉ ቆራጥ ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዘስተምሃሮ አስተምሮ ስለዚህ ኣብ ቁጽሪ 1 ዝነገርኩኹም ምዕራፍ ከምዚ መልዓል ናይ ትምህርትና ከምርስ ገርና ንሕዘውን ከምዚ እንካብ ኃጢአት ፈሊስካ በክርስቶስ ምንባር ወይ ተፈሊኻ ወይ እንካብ ኃጢአት ተፈሊኻ ምስመን ምርማር ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባር ርስና እንታይ ሆነሎ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባር ካብ ምንታይ ተፈሊኻ ካብ ኃጢአት ተፈሊኻ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባር ይብልስና ነዚውን ከምዚ ብል እሞኸ እንታይ ንበል ጸጋም እንትበዝሕስ ኃጢአት እንዳገበርናዶ ንልበል አይፋልና ንሕና ካብ ኃጢአት ፈጽምና ተፈሊና እናበልናሲ ከመይልና ደአ ሕዚ ኣብ ኃጢአት ክንነብር ካብ ኃጢአት ፈጽምና ተፈሊና እንዳበልና ከመይልና ኣብ ኃጢአት ክንነብር ከመይልና ኣብ ኃጢአት ክንነብር ምክንያቱ ካብ ኃጢአት ተፈሊኻ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባር እንዲተበስና ከመይ ገርና ኣብ ኃጢአት ክንነብር ቅዱስ ጳውሎስ እንድሕር ካብ ኃጢአት ተፈሊና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና እንድሕር ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ ኮይኑልና ንብልሕር ኮይና ይብለ ከመይ ገርና ኣብ ኃጢአት ንነብር ከመይ ገርና ኃጢአት ንሰርሕ ከመይ ገርናኸ ናይ ኃጢአት መሳርሕ ንኸውን ይብለና ንሕና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ክንከውን ዝተጠመቕና ናይ ሞት ተኻፈልቲ ክንከውን ከም ዝተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ክንከውን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዋሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና ተዋሂዱ ናህና ስጋ ለቢሱ ናህና መከራ ተሸኪሙ ናህና ስደት ክኢሉ ናህና ሕማም ክኢሉ ናህና ውድቀት አልዒሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ክንነብር ዶ ኣይተጠመቕናኒና ብጥምቀት ዶ ኣይሞትናኒና ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትርእይዎ ጥምቀት ክንጥመቕ እንተለና ሰለስተ ግዜ ጥልቕ ብቕ ንብለና ጥልቕ ውፅእ ኢና ጥምቐና እቱ ናፍቲ ማይና ኣተሉ ንጠልቀሉ እንታይ ማለት መቃብር ሙራድ ከም ክርስቶስ ማለት ምስ ክርስቶስ ናብ መቃብር ሙራድ ማለት ካፍቲ ማይ ብቕ ኢልና ንወፀልኸ እቱ ኃጢአትና ደምሲሱ ኢየሱስ ክርስቶስ مسؤ مويتنا أينا الذي مسؤ متسأنا سلزي قرني حاتيات نسرح يقبعنا أبزع من رزي أنها لنا مس حاتيات كنبر أيقبع مس من لا حتى حاتيات تفلينا مس إيسوس كريستوس كنبر لنا مس إيسوس كريستوس كنبر مخنياتو بتنقات مويتنا لتع خمقو نام مقابر وريدنا أينا الذي نام مقابر زوردنا له بتنقات
ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድነት ንምዃን ስለዝኾንና በዚ መንገዲ አንተ እምበኣር ከምቲ ክርስቶስ ብናይ ኣብ ክብሪ ካብ ሞታን ዝተስአ ከምኡ ከዓ ንሕና بحديث هيوت من أنت كنبر بتمكت مسؤول تقبيرنا إينا بحدش تمكت معناته بحدش هيوت أنت هاي كنقبر مسؤول من أنت كنبر مس إيسوس كريستوس من أنت كنبر مس إيسوس كريستوس حبرت كنبرنا بإيسوس كريستوس كنبر مس إيسوس كريستوس كنبر كاب إيسوس كريستوس بركة هيوت كنركب بهيوت كم تأبيز لنا أول كريستوس بناي أب كبري كاموتان من أنتي كنا زتسأ كم نحنا لما بحدش هيوت لنا بحدش هيوت بتمكن مسؤول تقبيرنا عينا لكن زيادة مس يسوع كريستوس كم نقبرنا منه مقابرنا مس يسوع كريستوس مخان يرد أننا يسوع كريستوس أفت مقابر وريد زلوا نحنا سجى مخان نحنا مخاننا يرد أننا لذي يسوع كريستوس كم تكال أب من قدي فقاد حيزو كال أب مسيو نحنا هيوت حدش هيوت المركب سجى لبيسو أبزع على ذي كله مكروا شجروا كم صار كله نحنا ونمسو بتمكت مويتنا عنا بتمكت نام مقابر وريدنا عنا بتمكت معناته نام مقابر وريدنا عنا خلي من قد رؤيت لنا ونقصري حمشته رؤيت لنا حزي كم زي موتو بزمسل موت مسؤو انت حابيرنا تنسعيو بزمسل تنسعيون اتي حاطئ سبنتنا من انتك الساعة اتي أرقيت سبنتنا مسؤو كم تسأل نفلت دينا لك اكزيابير مشارك بس باولوس بولي كيدان صلال كمخانو نباب كمخانو حديث كيدان دما ترغوم كمخانو رومي نريو مس بولي كيدان لا تحازين زغلصو ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱ ስጋ ለቢሱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዲና ኩለት ተለግን ስጋ ለቢሱ ተወሊዱ ተስጋ ድማ ነና ስጋ ስለዚህ እቱ ዝቆሸሸ ስጋና ይብላል እቱ ዝቆሸሸ ስጋና እተበላሸው ስጋና ኢየሱስ ክርስቶስ ለቢሱዎ ይብላል ካውኸ ኣብ መስቀል ወዒሉ ስለዚህ ኣብ መስቀል ወዒሉ ንምንታይ ምስኡ ዝተሰቀለ ኣብ እቱ ዘአረገ ስጋና እቱ ተበላሽው ስጋና እቱ በሐጣት ዝሰነፈ ስጋና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኣብ ቀራንዮ መስቀል ወዒሉ ክንደየና ኢና ከምዚ ገርና ዝርዳአን ክንደየና እግዚአብሔር ክንዱይ ዘአክል ከም ዝኸፈለላ ክንዱይ ዘአክል መስዋዕት ወይ ክንዱይ ዘአክል ቤዛ ከም ዝኾነና ኩሊና ይርዳአና ዲ إن كاب حاتيات تفلينا مسمى مس كريستوس مسمى من بعد كاب حاتيات تفلينا مس كريستوس من بعد أول معناته نحنا دك كريستوسيا نحنا كريستوس مويتلناي نحنا كريستوس تسيلناي نحنا كريستوس المسكرو إلناي سلازي حاتيات كله نايز مدرزي زتالي لنا حاتيات نايز مدرزي زشجرنا حاتيات نايز مدرزي زقالسنا حاتيات أنت بوطاتنتنا أنت بشماغلنا انت بحصانነት بتفلالي من قدي انت بسسحنا انت بتعبي انت بتنكحتي بتفلال انت بدخلنا زقالسنا حقيا كاملاي كريستوس وانجيل كنوصل كاملاي كريستوس من قد كنوصل كاملاي كريستوس هيوت من بارك كنوصل كفتحدش وذهبنا كنوصل ذكر اخرنا حقيا رحيقنا مس كريستوس بسم الله مني كريستوس بتمسكل زو علينا مني كريستوس بتملحنتنا مني كريستوس بتنقص ولدنا مني كريستوس بموتنا زسعرنا مني كريستوس يوزعبنا ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኢት ወይታም ንስኢት አምላኽና ንስኢት መድኃኒትና ስለዚህ እንካ ኃጢአት ተላቂጥና ተፈሊና መስለንና ምስ ክርስቶስ ምንማ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ መሪጹና እትምሩጽ ዝኾነ ቃል ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢሉ ጽይፉልና ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢሉ ጽይፉልና እቲ ዝሞተ እንካ ኃጢአት ሓራ ወጽዩ እዩሞ ንሕና ምስ ክርስቶስ
ካብ ሞትና ምስኡ ድማ ብህይወት ከም እንነብር ንኣምን ኢና እቲ ዝሞተ ክርስቶስ ካብ መቃብር ተሲኡ ንሕና ድማ ምስኡ ተሲእና ከም ሞቱ ሞት ተቐቢልና ከም ትንሣኤኡ ድማ ትንሣኤ ተቐቢልና ምክንያቱ ክብራትን ዝርስ እዚ መረፅኩም ዘመነ ትንሣኤና ዘለና ናይ ትንሣኤ ወርሓት ኢና ዘለና ኩሉ ግዜ እውን ዝመስከረሉ ዝወርሓት እዚ ብዛዕባ ትንሣኤ እዩ ገብረ ሰላም በመስቀሉ እንዳተባለ በመስቀሉ ሰላም አውጅልና በመስቀሉ ኃጢአትና ሞይት በመቅባሩ ኃጢአትና ተቀቢሩ ሞትና ተቀቢሩ በትንሣኤው ድማ ኃጢአትና ተወጊዱ ህይወት ረኺብ በትንሣኤው ድማ ተንሲእና ሕዝውን ንቅድሚት ዘሎ ዘመንና ኣብዚ ምድሪ እዚዩ ካብ ኃጢአት ተፈሊዝና ምስ ክርስቶስ እንድሕርናርና ሞይትና ድማ ጽባሕ ክርስቶስ ከም ዝተስአ ብሞቱ ከም ዝሓበርና በትንሣኤው ድማ ንሓብር ኢና ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲኡ ክንብል ተለና እቱናህና ዝነበረ ኃጢአት እቱናህና ዝነበረ ስቃይ እቱናህና ዝነበረ ስንፍና ኣብ መቃብር ወጊዱ ህይወት ይሕዝና ተስዩ ህይወት ስለዚህ ህይወት ስለዝሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተስአ ልክ ከም ተባዕልና ሞቱ ብዝመስል ሞት ምስኡ እንድሕር ነርና ትንሣኤ ብዝመስል ድማ ትንሣኤኡ ክንመስል ኢና እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘይልወጥ ቃል እውነት ቃል ጽድቅ ቃል ቅዱስ ቃል ህይወት ቃል ሓድሽ ህይወት ቃል መድኃኒት ቃል ምክንያቱ ንምንታይ ሓድሽ ተደልዩ በስቢስና ኢና ወዲቅና ኢና ውድቀትና እውን እንዲያው ዝተወሰነ ዓመት ኣይኮነ 5500 ዘመን ኣብ ሰይጣን ተገዝኡ ኣብ ዲያብሎስ ተቐጥቂጥና ኢና ጸልማት ለቢስና ኢና ተስፋ ቆሪጽና ኢና ስለዚህ እግዚአብሔር ታይብለና ኣሎ ልክ ክርስቶስ ከም ዝሞተልና ልክ ብጥምቀቱን ናብ መቃብር ከም ዝሞቶ ሞይትና ኢና ከም ትንሣኤኡ ድማ ክንትስኢና ንምን ሓድሽ ህይወት ሒዝና ሓድሽ እቲ ኣረጊት ግን ተወጊዱ እቲ ኣረጊት ኃጢአት ናይ ኃጢአት ዘመን ተወጊዱ ናይ ህይወት ዘመን ሓድሽ ዘመን ሓድሽ ህይወት ሓድሽ ሰላም ሓድሽ ፍቅሪ በእንተ ፍቅረ ሰቢሉ ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ በእንተ ፍቅረ ሰቢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትና ካብ ሞተ ተስይና ስለዚህ ሞይትና ንቀር ዘይኮናስ ትንሣኤ ዘለና አካላትና ሞይትና ንምስል ዘይኮናስ ህይወት ዘለዓለማዊ ህይወት ዘለና ህዝቢ ኢና ደቂ እግዚአብሔር ስለዚህ ነዚሁ ቅዱስ ጳውሎስ ታይለና እንካብ ኃጢአት ረሒቅና ምስ ክርስቶስ ንንበር ናይ ኩልና ምርጫ ኮን ይግቦ ምስ ክርስቶስ ምንባር ናይ ክርስቶስ እውነት ምምስካር ብናይ ክርስቶስ መንገድ ምንባር ብናይ ክርስቶስ ሓድሽ ህይወት ተወሊድካ ምንባር ድሕሪ ሞት ድማ ከምቱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ጽበየና ደቂ እግዚአብሔር ህይወት ይጽበየና ደቂ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ይጽበየና ደቂ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ እዚኡ ጣውረድ ኣሎ ጭንቀት ኣሎ ሕማም ኣሎ ጥሜት ኣሎ መከራ ኣሎ እንዲያው እግዚአብሔር ተዘይሐሊልና ንሕናውን ተዘይጠንከርና ናብ ኃጢአት ምታውን ኣሎ ይዛል እቲ ቅድስና ገዲፍካ እቲ ህይወት ገዲፍካ እቲ ሓድሽ ህይወት ዝሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተላዒሉ ህይወት ዘጨበጠና ሓድሽ ህይወት ዘጨበጠና ንስ ገዲፍካው ናብ ኃጢአት ምታውን ኣሎ ከምቲ ገላትያ 5:1 ይልዎ ዘሎ ዳግም ከይትግዙ ተጠንቀቁ ናብ ዳግም ግዝአት ከይተኣቱ ተጠንቀቁ ይልና ለይገብረ ናብ ዳግም ግዝአት ናብ ናይ ዲያብሎስ ዳግም ግዝአት ከይተኣቱ ማለት ዳግም ኃጢአት ከይትሰርሑ ማለት ክርስቶስ ደም ሲስልኩም ትናይ ብዙሕ ዘመናት በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሲስልኩም ከይተኣቱ ይልና ስለዚህ በህይወት ከም እንነብር ንኣምን ኢና ምስኡ በህይወት ከም እንነብር ኣብ መንግስተ እግዚአብሔር ከይድና ምስ እግዚአብሔር በህይወት ዘለዓለማዊ ህይወት ይውና ከም እንነብር ንኣምን ኢና ንምንታይ ብሞቱ ሞት ይውና በትንሣኤው ድማ ትንሣኤ ህይወት ይውና ስለዚህ ትንሣኤው ስለዛብና ሙሱ ከም ነብር ንኣምን እቲ ካብ ሞት ዝተስአ ክርስቶስ ነሊሱ ከም ዘይመውት ንፈልጥ ኢና ደጊም ይብለና ደጊም
ሞት አብለዕልዩ ስልጣን የብሉን ንሱ ብሞቱ ሓደ ጊዜ ንኃጢአት እዩ ዝሞተ በህይወትና ግና እግዚአብሔር እዩ ዝነብር ከምኡ ግን ከም ዘይሞት በኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንርእስኹም ቁጸሩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስዩ ዳግም አይሞውትን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሲዕሩ ተስዩ ዳግም አይሞውትን እንድሕሪና ሕዚ ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስ ታይብለናሎ ክርስቶስ ካብ ሞት ተስዩ ንዘላለም ህይወት ከም ዝሃበና ዳግም ሞት አይሞውትን ስለዚህ ንሕና ዳግም አይሞውትን ሓደ ጊዜ ሞይትና ተንሲእና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ጊዜ ሞይቱና ድባ ሞይተ ይቀረየ ተስኢና ስለዚህ ተስኢና ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ኢና ኣብ እንዳ እግዚአብሔር ኢና ክንነብር ደቂ እግዚአብሔር ስለዚህ ነዚህን ታየድልልና አለ ጳውሎስ እንካብ ኃጢአት ተፈሊና ምስ ክርስቶስ ምንባር ምስ ክርስቶስ ምንባር ይልቁራን ደቂ እግዚአብሔር ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባር ይድልይ ብላ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ምምላስ ይድልይ አብናይ እንዳ እግዚአብሔር ገዛ ምምላስ ይድልይ بقالو من ماري دلي نزيهم دما سرحت اللو كاب حاتيات مرحب مس كريستوس من مارتاي حاوكا مفتاو هو ابو خاديها مخبار ارغاو غص ارغاو مخبار زطميه مبلع زعرق ملباس تتاب حاتيات كولي مس كريستوس زنورنا سرحت زي ادبي ፍጹም እምነትና በኢየሱስ ክርስቶስ ሞይትና ሙኻን ተስቲልና ሙኻን በትንሳኤው ትንሳኤ ረኺብና ሙኻንና ፍጹም እምነትና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙኻን ተረዲና ትንሳኤ ጥምቀቱ ሞቱ ትንሳኤው እርገቱ አሚንና እንተሐነርና አይቆይናልና ካብ ኃጢአት ዝተፈለና ምስ ክርስቶስ ንነብር እዚ ኮይናልና ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ይዝም ካብ ኃጢአት ተፈሊኻ ምስ ክርስቶስ ምንባ ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ ማ ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ በቀዳማይ መልእክቱ ክብሪዮ እንተልናው ከምዚ ይብል ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ ክነግረና እንተሎ ከምዚ ይብል ምዕራፍ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 24 ከምዚ ይብል ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 24 نحاتيات مويتنا نصدق ምእንቲ ክንነብር ንሱ በዓሉ نحاتياتنا በቲ ኣብ መስቀል ዝተሰቀለ ሰብነቱ ጾሮ ዝጠፍኡ ኣባጌ ከርተት ክትብሉ እንይኹም ሕዝግና ናብቲ ጓሳኹም ሓላው ነብስኹም ተመሊስኩም ኣለኹም ደቂ እግዚአብሔር እወ ከምቲ ሓላው ዘይብለን ከምቲ ኣካብ ዘይብለን حموش مئتن زمن أباقي كريستوس بتنتن دك እግዚአብሔር بتنتن يلنا ني حاتيات مصاوتنا حزقن يلنا حزقن نحاتيات مويتنا نصدق انت خنبر نسو بعلو نحاتياتنا بتاب مسقل ዝተሰቀለ ሰውነቱ አድፊና እቶም መስቀል ዝወዓለ ሰውነቱ ነትና حاتيات ነትና حنا ዝበስበሰ ሰውነት ለቢሱ ኣብ መስቀል ሞዓሉ ነቱ ዝነበረ ኃጢአትና ደምሲሱና ነቱ ጉልበት ዝነበረስ ሰይጣን አድኪሙዎ ነቱ ጉልበት ዝነበረ ኃጢአት ቀጥቂጥዎ በመንታይ በመስቀሉ ለዚህ ታይብለናል ድሕሪኡ ይብለናል ከምተን ተበቲነን ዝነበራ አባጌ በተሐላውየን ዝስብሰባ ሕዝግን ናፍተ ሐላዊኹም ናፍተነላዊኹም ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብለናል ሐላዊ ነብስኹምን ይብለናል ተመሊስኩም ኣለኹም ናፍተ ሐላው ነብስ ስጋኹምን ህይወትኩምን ዝፈጠረ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘውፅእ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘምጽእ ካብ ምብትታን ዘተኣኻኸበ ነላዊ ሐላዊ ባጌ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትኩም ተሸኪሙ ኣብ መስቀል ምስዋዓለ ይብለናል ጴጥሮስ ኣብ መስቀል ምስዋዓለ እተን ተመተናባጌ ምእንቲ ኃጢአተንን ምእንቲ ነፍሰን ክቅደስ ናፍቱ ሐላዋጌ ተአኪበነሎ ተአኪዩኩም ኣለኹም ይዝለና ተአኪዩኩም ኣለኹም ተመሊስኩም ኣለኹም እዚ ተመሊስኩም ማለት ናብ ዝኾነ ነገር ከይዳነርና ማለት
ስለዚህ 5500 ዘመን ጠፊእና ነርና ጠፊእና ተበቲና ነርና ሓላው ሲኢና አካብ ሲኢና ቤዛ ዝኸውን እንበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ ዝኾን ሲኢና أول نبيات نويت تناقروا مسوائت تقروا بزنز نبرم سلطان بيزاقو خونو يكالو مخنياتو اتو بيزاز خون اتو هيواز زهب اتو اونات مدحاني زخونه إيسوس كريستوس ينورو انتهي لنا لك مس بيتروس قزيو ساعات مرئية مسكن حاتياتكم تشركيهم مسكن مسوا على تحريم اتن كم تبتين زنبرا باقع نافتو قواس نافت حلاوية تأخاخيبا مزيان الله تابي كافتو طفئن وزنورا كافتو بتين وزنورا كاب عدن وزين كاب ويتن وزين كاب حلاوية رحيقا طفئن نرى بإيسوس كريستوس مسكن بإيسوس كريستوس موت بإيسوس كريستوس تنسائي بإيسوس كريستوس مكرا قرفات حاتياتنا كله تدبسيس زتبتنا تأكيو زموت حيو زرسح قششه نصيو زرخصه تقدسو سلام سأنا سلام رخيو سلام نعخاتكم يكون إيسوس تلدك እግዚአብሔር ካብ ኃጢአት رحيقنا مسمنن مس ክርስቶስ ምንባር ይረሰና مس ክርስቶስ ምንባር እዚ ቃሉን ታይዘለና ዘሎ ኣብ ሕዝውን ናብ ኃጢአት ከይንምለስ ናብ ጭካኔ ከም ዲያብሎስ ከይንምለስ ናብ አጋንንት ከነ ኃጢአት ከይንምለስ ዳግም ናብ ግዝአት ከይናቱ ዳግም ናይ ዲያብሎስ እስራት ከይንኸው ክርስቶስ አድሒኑና አይ ክርስቶስ ህይወት ይብልና አይ ክርስቶስ ቀዲሱና አይ ክርስቶስ አድሒኑና አይ ክንብል እንተለና እቱ ዘድሓነና ህይወት እቱ ዘሃበና ህይወት እቱ ሓድሽ ህይወት ክንሕልወለና ደግ እግዚአብሔር ተፈቱ እግዚአብሔር ተምልኹ እግዚአብሔር ተፈትወኩም ኣብ መስቀል ዝወዓለልና ናብ መቃብር ዝወረደልና زحممنا استسقلنا كم حاجات غيرنا مس كريستوس نن مس بيزانا نن مس املاخنا نن مس غويتانا نن مس مدحايتنا نن مس بيزا زخونلنا ننبر لذي تمليسكم يخوم داغم كايتطفو تمليسكم يخوم كحاجات وصيكم يخوم ካብ እስር ቤት ወጽኢኩም ይኹም ነፃነትኩም ወውጅኩም ይኹም ነፃነት ተዋይውኩም ይኹም ስለዚህ አፍት ቅድስና ነበሩ ናብ ኃጢአት ከይተአቱ ካብ ኃጢአት ርሒካ መስመን ምስ ክርስቶስ ምንባር ደግ እግዚአብሔር ምስ ክርስቶስ ምንባር ምስ አምላኽካ ምንባር ምስ ጎይታኻ ምንባር እስቲ እግዚአብሔር ተፈትወኩም እግዚአብሔር ተፈትወ ደግ እግዚአብሔር እንድሕር ጎይታና እግዚአብሔር ከም ዝይልና እስቲ ሕድሕድና አንስኻትኩም ናብ ነብስና ስንምሳ بقولوا ترحقنا علينا كم إنا نريد أسفلنا وهنياتو استحدحنا حدحنا حيوتنا سنفتشا كاو جنبك رحقنا علينا كاو كفا حسا رحقنا علينا اتو زتأمي حونا يحزننا له اتو زعرق حونا خما يكو إدني كما يكون لبس يدلي كما يكون مقبي يدلي كما يكون ما يدلي كما يكون غزا يدلي نملدو مسرح قوس قالك يسرح عقمك اكو يسرح كعقنا وصاكو ياززن እግዚአብሔር ግን نحسب له እዚዩ ካብ ኃጢአት ተፈሊኻ ሰናይ ሐሳብ ሰናይ ፕሮግራም حدش ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝፈቱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅበሎ ጽድቂ ሰላም ፍቅሪ ሓድነት ርህራሄ ንጽህና ቅድስና ሓልዮት እዚአቶም ኮይም እዚኦም ሒዝና እንድሕነርና ታይብለና ኣሎ እንካ ኃጢአት ረሕና ምስ ክርስቶስ ምንባር ስለዚህ ህይወትና መጀመሪያ ሁሉ ነገር ክንሰርሕን ፕላን ክንወጽ ናይ ጽድቅ ስራሕ ናይ ጽድቅ መንገዲ ፕላን ክንወጽ እንተለና ንሕና አይና ንመርምር ማለት አነ مني أنا مستوز موتلي أملاخ مستوز موتلي يسوس مستوز سقللي كريستوس مستو أملاخي كريستوس كأنا خناي كنتو دو يحلي نحاول يحللو ما كان يسوس كريستوس كو مويتكم بيزا هونو كوي بل تسائلكم بيزا هونو كوي بل السما بيزا هونو كوي بل أبوتاتنا أيكون أينهون تايدا تزت أمين كابزل لك أملاخ كوي تزحزن مزمعنا حقوي تتسدد جزء من دس مغوار
أبزلوا الرجاء تسفح جبر مقبار كوي بإيسوس كريستوس فنيع نبر حيل قلوة المخان كوي إذا كوي تنتظر حد يأتي كامس كريستوس من مال سلازي ذكر زيادة هايمانوت بقال بتشاز جلس بدليت بتشاز جلس بسم جبر مريم ولا مريم ببعض بتشاز جلس هيكون هايمانوت من بار هايمانوت مخان كم كله معنى جرحك بكريستوس من بار تنبر اللود أيبر تمثل الليل زلبس كايو زتوهر كايو دا أيبر هيدا استتصوع خالي يكون من باري هايمان تنبر اللود أو تنبر اللود أو وشتخا تصحيفه اتنبوه اتتقملو اتمقوه مقو خينك خاز نبر هيوتي هايمان لذي دك እግዚአብሔር كلنا زعبنا زناسنا كلنا أملاخنا እግዚአብሔር زهبنا وعلتا زغبرنا وعلتا كنذكر يقبال ذكرنا دما كاب حاتيات حيانا مس ክርስቶስ كنبرلن مس ክርስቶስ نبار مس فطاريخا منبار كندي طعمي فطاريخا زفتو صراحه دا صراحه منبار كندي طعمي بعقمخا دما بزي عقمخا زي يقدد أملاخ سلازي عقمنا بزفقدو ندا سرحنا عقمنا بزفقدو ندا سعرنا عقمنا بزفقدو ندا مسوتنا عقمنا بزفقدو ندا حجزنا عقمنا بزفقدو كل غزي بزي مقراس ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒትና ምዃኑ ስሙ እንዳጸዋዕና እንካብ ኃጢአት ረሕብና ምስ ክርስቶስ ምንባር ይግባአና እግዚአብሔር ወይ ይጽዋዕና ካብ መስቀል ወሪድና ካብ መቃብር ምስተሰል በዝሕዝ ሰላም ንዓኻት ኩሉ ወተንሳ እግዚአብሔር ተመዘንካ እንዋ ኃጢአትኩም በሙሉ ናይ ሓሙሽተ ቢትን ዘመን ተቀቢሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተስይ ሃይልና ሞቱ ከም ዝመስሎ ሁሉ ግዜ ትንሳኤውን ክንመስል بتنسايو نعينا الناس أولاد جزائنا نبى أوشتنا ننو نحنا كريستوس نبرلنا سباتي بيت مقدسنا بيت مقدس يكون كي ترك سوات بيت مقدس سيد باولس كريستوس بزنا قالوا نركز يكوننا قدوسانينا حاجات نسرح يكوننا صادقانينا دك كريستوسنا كريستوس زحدرنا كريستوس زتمجبنا كريستوس لا تمجبنا بكريستوس ننبر حتى يزر حقنا حزب እግዚአብሔርنا نزي كريستوس نيتنا حاتيات كان حاتيات بالمرحل مس كريستوس نيوا رومي معرف شدشته قصري حدا سكو 10 خليت زمن قدوس بيتروس بقدامي ملختو معرف كلتن قصري إسرائيل بعد ما يوم ما أنت تمرتنا مس كريستوس ينبار مستوس تسألنا ويتا مستوس تنسأ زهلنا ويتا مستوس فاسيقا زشاقرنا ويتا كم سلماتنا برهان كم حاتياتنا بسلقي كم موتنا وبيوت نذكر الورحات لزغنن حتى حاتيات الحكا حاتيات يبلنا نرحق وقزيابير نم حاتيات كينا تتنققنا مس كريستوس ينبار بوء من بار بوء من ملاس مسؤ من بار أو اشتهلنا خا من بار كريستنا من بار هيمانوت بار كريستنا خبار كله من بار مسؤ واعي من بار مدلاي من بار ويتامنا خنا እግዚአብሔር مس كريستوس ኢየሱስ ተነበር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና በትንሣኤው ቤዛ ሆነና አምላክ ሕዝቡን በምህረት በብርሃን ካብ ትንሣኤው ብርሃን ያበና ደግ እግዚአብሔር ወድና እዚ ሚዲያ ዚዩ ዝከታተል ኩሉ ህዝቡን ቲቶ ዲያቆን ቲቶ ወድና እዚ ደኽሞ እዚ መሐላለፎ ስለ ህዝቡ ስለ ትምህርት ዝደሊ መንእሰይ ስለ ትምህርት ዝደሊ ደግ እግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር ኢሉ ብዘይ ምድካም ብዘይ ምሽርጃው ካብ ቦታቱ ካብ ሊቃውንቱ እንዳቀረሰ
ዝሕልፎ ዘሎ ትምህርቲ መንፈሳዊ ትምህርቲ በእውነቱ ንጠቀመሉ ሚድያ ማለት ለይ ተጠቂምናሉ ሞያይ እንተ ተጠቂምናሉ ድማ በሓደ ግዜ ንዓለም ዘስተምር ይኮን ንዓለም ዝበፅሕ ይኮን ነቱ ዘይበፅሑ እንዳብፅሕና ነቱ ዘይፈለጦ እንዳፍለጥና ንባዕለትና እውን ግን እንዳተጠቀምና ካልኦት ሰባት እንዳተጠቀምና ትኸይና ታይ ማለት እዩ ካብ ሓጢያት ርሒካ ምስ ክርስቶስ ምንባር ሰብ ንጠቅመለና ያ ስለዚ ወድና አምላኽና እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን እግዚአብሔር ውን ይሓግዝካ ሚድያ ነው ካብዚ ንላዕሊ ዓብዩ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ናብ ዓለም ከባፅሕ ናብ ዝተሓዘነ ናብ ዝተጨናነቐ ህዝብና መጽናዕንዒ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ከብፅሕ ካብዚ ንላዕሊ ክንጥንክር ሓገዝ ድጋፍ ዘይዝጥሕ ምብፃሕ ኩልና ክንተሓገዝ ዘለና አምላኽና እግዚአብሔር እንካብ ሓጢያት ርሕና ምስ ክርስቶስ ክንነብር ከም ርእስና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል እግዚአብሔር ይባርኽኩም ተባረኹ